Okay. Semua orang okay? Boleh kita sambung? Okay? Boleh, Miss. Boleh. Masih Boleh. Okay. Alright, sikit je lagi. Kita akan skip dulu inflection point, find the point of inflection and also sketching polynomials. Kita akan tengok terus kepada optimization problem, learning outcomes kamu yang kelima. Okay, so untuk optimization problem ni, optimum problem ni, kamu kena pandai membaca. Kalau kamu tak pandai membaca, kamu memang takkan boleh buat soalan ni. Okay, kena pandai baca, kena tahu determine apa masalah dia, apa yang dia nak, okay, apa yang kita perlu keluarkan. Kamu belajar fizik, ada yang belajar fizik, so sepatutnya tak ada masalah lah untuk kamu buat ni. Okay, so first thing first, mesti kena tahu kita punya formula. Okay, ataupun boleh baca dekat sini, kita tahu yang fx is maximum when f prime x equals to 0 dan second derivative kita less than 0. Okay, ini daripada second derivative test tadi kita dah tahu. Okay, bila dia less than 0, second derivative less than 0, dia ialah maximum. Okay, bila second derivative kita greater than 0, dia ialah minimum. Okay, untuk cari maksimum dan minimum kita perlu cari x kita when f prime x equals to 0. Okay, itu apa yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okay, so and then kita ada formula lah. Obviously kita ada formula sebab kita ada problem solving yang kita perlu solve kan. Ini semua akan diberi, jangan risau. Okay, formula akan diberi. So first thing first, ada steps dekat sini. Okay, tapi tak apalah, kita terus pergi kepada soalan lah. Baca soalan dulu. Example 11, a rectangular plot of farmland will be bounded on one side by a river and on the other three sides by a single strand electric fence. With 800 meter of wire at your disposal, what is the largest area you can enclose and what are its dimension? Okay, so now, first thing yang kamu kena take note ialah ini shape dia apa? Okay, dia sebut a rectangular. Okay, so first step kita is to draw the problem. Apa problem kita draw. Apa shape kita drawkan. So we have ini step yang pertama. Kita ada a rectangular. So a rectangle. Okay. So and then the second thing yang kamu kena take note ialah apa yang diberikan. Dia bagi kita 800 meter of wire. Okay, 800 meter of wire at your disposal. Okay, sebelum tu dia tanya what is the largest area you can enclose and what are its dimensions. So soalan ni minta dimension. Dimension tu apa? Contoh saya ada bilik. Bilik ni lebar dia ialah 5 kaki. Dia punya panjang ialah 6 kaki. So 5 kaki darab 6 kaki. So itu dimension. Okay. 500 meter darab 300 meter. Itu dimension. Okay. Kalau dia tanya area, kita kena carilah 500 meter darab 600 meter tu jawapan dia apa. So bila dia tanya dimension, panjang darab lebar. Itu jawapan dia untuk dimension. Okay. So dekat sini dia kata what is the largest area. So bila dia kata what is the largest area, ini ialah melambangkan kita punya maximum. Maximum area kita. Okay, maximum dimension lah. Alright. So sekarang apa yang kita ada ialah with 800 meter of wire at your disposal, what is the largest area you can enclose and what are its dimension. So first thing first, kita boleh labelkan dekat sini, ini ialah kita punya X. Ini nilai yang sama, ini X, ini Y, ini Y. Okay, dia punya panjang sama, dia punya lebar dia sama. So apa yang kita ada? Kita ada 2X plus Y equals to 800. Okay, kenapa saya tulis 2X plus Y? Sebab dia kata on one side by a river and on the other 3 side by a single electric fence. So with 800 meters of wire at your disposal, so kita ambil satu, ini sahaja. Okay, kita ambil 1, 2 dengan 3 sahaja. So sebab tu kita tulis 2X plus Y equals to 800. So dekat sini, kita perlu jadikan satu benda sebagai subjek. Kita kena jadikan dia sebagai single variable lah. So boleh nak jadikan X tak ada masalah, nak jadikan Y pun tak ada masalah. Okay, tapi kita ambil mudah, so kita ambil Y sebagai subjek kita. 800 minus 2X. Okay. So next, second step kita.
kita nak cari area. Dimension tu lebih kurang macam area lah. So area is maximum. So mestilah kena ada formula of area kita. So formula of area kita tahu rectangle. Formula of area ialah panjang darab dengan lebar. So A equals to X times Y. So what we have to do here, we have to make your A as a single variable. So kita ada value of Y daripada step yang pertama kita substitutekan. So kita ada 800 minus 2X. So kita boleh expand dekat sini, kita ada 800X minus 2X squared. So ini ialah A kita. Okay, so A equals to 800X minus 2X squared. So settle. Kita dah ada dah area equals to in terms of X single variable. So pergi kepada step yang ketiga, kita perlu cari first derivative of A kita. So kita cari dA over dx. Depends lah apa yang kamu cari. Kalau kamu cari volume dekat sini ialah R, kamu cari dV over dr lah. Kalau kamu cari surface area dekat sini ialah H, dia jadi ds over dh lah. Depends apa yang kamu cari. So kat sini kalau kita differentiatekan kat sini, differentiate 800x, kita ada 800. Differentiatekan 2x square, kita ada 4x. Okay. So, the next thing dekat step yang ketiga, kita perlu cari nilai x kita. So, cari nilai x kita to find x is when dA over dx equals to 0. Okay. So, when dA over dx equals to 0, kita ada 800 minus 4x equals to 0. And then we have x equals to 200 dekat sini. Okay, kita dapat nilai x 200. Which is automatically kita tahu ini ialah 200. Okay, so kita tinggal cari nilai y kita lah sebab kita nak cari dimension kita. So basically apa yang kita dah ada y dekat sini. So just substitutekan your y equals to 800 minus 2 times 200. So nilai y kita is 400. Okay, so ada nilai x, ada nilai y. Okay, ada nilai panjang dia, ada nilai lebar dia. So kita sebenarnya dah ada jawapan untuk dimension kita. Tetapi sekarang kita tengah buat optimization problem. Dia kata what is the largest area you can enclose. Step yang keempat. Kamu kena verifykan betul ke nilai x dengan y yang kamu cari tu boleh cover maximum area dia. Okay, so macam mana nak tahu? Kena cari second derivative kita. So cari second derivative kita, d2a over dx square sama dengan, so this is our first derivative, bukan, ini first derivative kita. So second derivative kita is negative 4. Okay, so sekarang tak ada x pun dekat dalam second derivative kita, so tak perlu masukkan lah. Automatically kita tahu ini ialah less than 0. Kita tahu bila second derivative less than 0, dia ialah maximum. So valid lah. Okay, verify yang area is maximum, kita boleh bagi tahu area is maximum when x equals to 200 and y equals to 400. Okay, so since the question asks for dimension, kita boleh terus cari area. Area maximum equals to xy 200 times 400, which is kita ada 80,000 meter square. And then to find our dimension, dimension is 200 meter times 400 meter. So inilah jawapan kita. Okay, so apa tu optimization problem? First kali kita kena analyze the question lah. So dekat sini dia kata a rectangular plot will be bounded on one side by a river. Okay, let's say inilah river kamu. Contoh ini ialah river kamu. So kita buanglah part yang ini. On the other three side by a single strand electric fence. So ini ada electric fence, ini ada electric fence, ini ada electric fence. Okay, electric fence kita ialah 800 meter. So that's why we put 2x plus y equals to 800 dekat sini. Okay, so we make y as our subject. So we have the area of the rectangle equals to xy. Substitutekan y dekat sini, yang ini mesti jadikan dia single variable. Dekat step yang kedua ni mesti single variable. Okay, kenapa? Sebab mudah untuk kita differentiatekan. And then we differentiate dA over dx, and to find our x, kita equalskan to 0. Ada x, boleh cari nilai y dan mesti kena verifykan betul tak nilai x dengan y kita tu dapat maksimum. Okay, boleh faham? Okay ke?
Boleh. Alright. Okay. So kita pergi example 12. Okay, baca soalan dia. Okay, you have been asked to design a 1 liter oil can shaped like a right circular cylinder. Which dimension will use the least material? Okay, so now design 1 liter oil. So this is what given to us. Okay, so we know the shape is cylinder. Which dimension? So this is what we want to find. Dimension. Okay, so bila cerita pasal dimension, dia ada kaitan dengan area. So we are going to use area lah dekat sini. Okay, formula area. And dekat sini pula, we'll use the least material. So apa yang kita kena fokus ialah area minimum. So bila kamu cari second derivative, kamu akan dapat greater than 0 lah. Okay, so where are we going to start? First step, kita draw dan kita tulis kita punya equation. So dia dah drawkan untuk kita, so tak ada masalah. So first step we have to write the equation lah. Okay, so di sini, okay, dia nak cari dimension. Okay, dia nak cari dimension. So untuk first step kamu kena guna formula yang lain. Okay, guna formula yang lain. Contoh dekat sini. Second step kita nak cari dimension kan, kita nak cari area. So second step kita guna formula area. So di step yang pertama, kamu kena guna formula yang lain yang boleh mendapatkan jadikan something sebagai subjek. Contoh dekat sini sebenarnya kita guna formula parameter kita. Okay, X tambah Y tambah X. Step yang pertama kita guna parameter untuk tolong kita jadikan ini sebagai single variable. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini, step yang pertama, ini given to us. Okay, this is given to us. So we can write. Step yang pertama ni kita boleh tulis bila dia sebut 1 liter oil, which is ini given volume dekat kita sebenarnya. Given volume. Okay, ini diberi kat kita, ini kita nak cari. Ini step pertama, ini step kedua. So step pertama kita tulis formula volume. So formula volume untuk silinder kita is pi r square h. Okay, pi r square h. So volume of cylinder is pi r square h. Yeah, step pertama given, step kedua apa yang kita nak cari. So sekarang dekat sini ada dua variable, ada r square, ada h. Okay, so volume kita tahu 1 liter oil. Tak naklah kita tulis 1 dekat sini. Kita tahu 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kita tulis 1000 terus dekat sini. Sama dengan pi r square h. Okay. So kamu sebenarnya boleh jadikan R sebagai subjek, boleh jadikan H sebagai subjek, tak ada masalah. Tetapi kita nak mudahkan kerja kita, kalau kita jadikan R square sebagai subjek, kita jumpa boleh jadikan R square sebagai subjek, tapi kalau kamu nak jadikan R sebagai subjek, kamu kena buat square root. Ada plus minus, susah. Okay. Kita ambil yang mudah. Kita jadikan H sebagai subjek. So H equals to 1000 over pi r square. Okay, nak jadikan r square sebagai subjek pun boleh. Contoh r square equals to 1000 over pi h pun boleh juga, tak ada masalah. So step yang pertama settle. Apa yang dia bagi, kita jadikan something sebagai subjek. Okay. So step yang kedua ialah apa yang kita nak cari. Kita nak cari dimension. Dimension ada kaitan dengan area. So now we have to write the formula for area of a cylinder. So area of a cylinder is 2 pi r square plus 2 pi r h. 2 pi r square plus 2 pi r h. So ingat di step kedua kamu perlu jadikan A kamu sebagai single variable. Okay, dekat sini kita ada r square, kita ada h. Tak boleh, tak nak. Banyak sangat. Kita nak differentiate, so kena satu sahaja. So kita ada h dekat sini. Kita nilai h kat sini. So apa yang kita akan buat ialah kita akan substitutekan h ini di sini. So we will have 2 pi r square plus 2 pi r 1000 over pi r square. Okay. So h yang kita ada tadi kita dah substitutekan dekat sini. Okay. So now apa yang kita akan buat ialah simplify lah. Simplifykan, kita ada 2 pi r square plus, so r square dekat sini cancel dengan sini, pi cancel dengan pi dekat sini.
So 2 multiplied by 1000, kita ada 2000 over R. Okay, so this is our A. Okay, so pergi kepada, kita dah dapat dah A kita sama dengan 2 pi R square plus 2000 over R. So pergi kepada step yang ketiga, which is kita akan differentiatekan A kita. So sekarang dia jadi single variable, so senanglah untuk kita differentiatekan. So ini basically ialah 2000 R power negative 1. Okay, so differentiatekan dA with respect to R. So 2 pi R square, 2 pi ialah constant. So 2 darab sini kita akan dapat 4 pi R. So this one is the same thing as this one. So negative pindah ke depan, kita ada minus 2000 R negative 2. So first derivative kamu ada 4 pi R square minus 2000 over R square. Okay. Masih okay? Are you guys okay? Okay? Okay. Okay. So sekarang masih lagi di step yang ketiga, kita kena cari value of R kita lah. Okay, jangan bukan X Sekarang kita punya variable kita ialah R dengan H. So kita nak cari value of R kita dekat sini. Masih lagi dekat step yang ketiga, so kita buat dA over dR equals to 0. Which is kita ada 4 pi R square. Ada square ke? Tak ada square. Ada square. Sini dah differentiate kan? So tak ada square. Betul? 2 pindah depan, 4 pi R sahaja kan? Betul? Ya. Okay. So 4 pi R minus 2000 over R square equals to 0. So now tinggal cari je lah kita punya R. So multiply semua by R, kita ada R square lah. Multiply everything by R square, kita ada 4 pi R cube minus 2000 equals to 0. So kita ada 4 pi R cube equals to 2000. R cube equals to 2000 over 4 pi. Masuk dalam calculator, cube root of 2000 over 4 pi, kamu sepatutnya akan dapat 5.42. Okay, 5.42. So ada nilai I, ada nilai R, so boleh cari nilai H kita. So dari mana nak cari nilai H kita? Ini H kita, dah jadi subject. So substitutekan R into H equals to 1000 over pi R square. Kamu akan dapat H equals to 1000 over pi 5.42 square. Supposedly kamu akan dapat 10.83. Okay. So daripada sini kita sebenarnya dah boleh tahu dah dimension kita. Dimension is when R equals to 5.42 and H equals to 10.83. Tapi jangan lupa ada step yang keempat, which is kita kena verify betul ke value of R kita, value of H kita yang kita cari ni boleh fit the least material dekat situ. So apa yang kita kena buat ialah step yang keempat kita, which is second derivative. Adakah kena buat? Yes, kena buat. Mesti kena buat. Okay, so cari second derivative kita. D2A over dr square. Mana first derivative tadi? Ini first derivative kita. So differentiatekan itu, kita akan dapat 4 pi R, tinggal 4 pi sahaja. 2000 over R square, pindahkanlah sendiri, kamu akan dapat plus 4000 over R cube. Okay, so example sebelum ni kita terus dapat value of second derivative kita. So sekarang tak ada. So we have to substitute our R lah dekat sini. So when R equals to 5.42, kita substitutekan second derivative kita, d2a over dr square equals to 4 pi plus 4000 over 5.42 cube.
which is kita dapat jawapannya sepatutnya kita dapat 37.69, which is we know that this is greater than 0 and ini ialah minimum ke maximum? Greater than 0? Minimum. Minimum. Okay. So valid lah cerita kita. Kita tahu dia dikata the least material. So valid. So we can conclude that area is minimum when R equals to 5.42 and H equals to 10.83. Ini je dimension dia. Okay, bila dia suruh cari dimension lah. Tapi to be safe, carilah area kamu. Boleh juga nak cari area kamu. So area equals to, area ni depends mana satu yang kamu nak guna. Boleh guna yang ini, boleh guna yang kita dah simplifykan, tak ada masalah. Okay, nak cari area sebagai extra pun boleh juga. Just in case lah tiba-tiba ada pula kan. Tapi sebenarnya tak perlu pun. So 2 pi 5.42 square plus 2 pi 5.42 times by H 10.83. Kamu dapatlah jawapan area kamu kat sini. Okay, tapi dia minta dimension. So dimension dia ialah 5.4. R equals to 5.2, H equals to 10.83. So that will be our answer. Okay. Saya concludekan sekali lagi macam mana nak buat optimization problem ini ialah first kita kena draw shape, kita kena tulis equation. Okay, first step kita tulis equation ialah berdasarkan apa yang dia bagi kat kita. Okay, apa yang dia bagi kat kita. Second step kita tulis equation berdasarkan apa yang kita nak cari ataupun apa yang disuruh kita cari. Okay, step pertama akan tolong step kedua untuk jadikan dia single variable. Step ketiga cari first derivative, cari x, tak kisahlah cari apa ya, cari radius ke cari height ke dekat situ. Step yang keempat just validation untuk kita punya second derivative sama dia maksimum ataupun minimum sahaja. Okay, dia nampak susah tapi kalau kamu nampak flow dekat situ, kamu faham soalan, insyaAllah boleh jawab dekat situ. Okay, so optimization and then hari ni kita akan sambung terus kepada 10.2 rate of change. Okay, rate of change. So nanti the next lecture baru kita akan tengok macam mana nak sketch polynomial dan juga cari inflection point. Okay, so first thing first, kita sambung example 13. Okay, kita recap sikit balik macam mana nak buat soalan optimization ni. So basically ada 4 step. Okay, 4 step dekat sini. Step yang pertama ialah apa yang diberi. Kita tulis formula. Okay, first kali mesti kena draw lah. Draw the problem, draw the question dekat situ. Apa shape yang kamu nak, apa shape yang soalan tu bagi. And then step pertama ialah apa yang soalan tu bagi. So macam dalam soalan ni, dia kata you have been asked to design a 1 liter oil. So dia bagi kita volume. Okay, 1 liter tu ialah volume. So step pertama ialah volume. Step yang kedua ialah apa yang kita nak cari. Okay, apa yang kita nak cari. So dekat sini which dimension. Dimension represent area. So step kedua kita guna formula area kita. Okay, so step yang ketiga daripada yang step yang kedua tu kita akan cari first derivative kita equals to 0. Kita cari value kita and then step yang keempat ialah untuk validate betul tak dia maksimum ataupun minimum dekat situ. Okay, so mesti kena cari second derivative. Wajib kena buat. Okay, so let's see example 13. Okay, refer to the figure below. So kita tahu ini ialah a cone. A cone has circular base with radius r and height of the cone is h. Given that the length of AB is 3 cm. So ini given to us. Given that the length of AB is 3 cm. So ini kita akan guna di step yang pertama. Find the value of h if the volume of the cone is to be maximum. Volume of the cone is to be maximum. Ini kita akan guna di step yang kedua. So hence take the maximum volume. So daripada step yang pertama, macam saya cakap tadi, kita akan gunakan yang ini. Given the length of AB is 3 cm. So dalam previous question, kita ada guna volume dan juga area. So dekat sini, dia tak ada cakap apa-apa pun pasal area. Okay, tak ada apa-apa pun yang dia cakap pasal area. Tapi dia bagi kita ini, 3 cm. And kita tahu ini ialah R kita and ini ialah H kita. So apa yang kita akan buat dekat sini ialah kita akan keluarkan triangle itu. Okay, step yang pertama kita keluarkan triangle. So inilah maksud saya kita lukis the problem. Kita tahu dia bentuk cone dan kita ada triangle dekat sini. Okay, dia bagi length of AB is 3. So ini ialah 3. And then ini ialah R. Ini ialah H kita. Okay, so step yang pertama apa yang dia bagi kat kita? Ini yang dia bagi kat kita. So daripada triangle ni kita tahu kita boleh form Pythagoras theorem. Which is kita tahu kita ada R square
plus H square equals to 3 square. Okay, so kita berhenti dekat situ dulu. Itu step yang pertama kita, apa yang diberi. So step yang kedua, apa yang kita nak cari, which is dia suruh cari maximum volume. So kita tulis volume of cone kita. So volume of cone is equals to 1 over 3 pi r square h. Okay, 1 over 3 pi r square h. So apa yang dia bagi dekat kita ialah okay, ni dia suruh cari find the value of h, value of h. So dekat sini kamu ada dua choice, sama ada kita cari dv over dh ataupun dv over dr. So since dia suruh cari value of h, kita lagi elok kita cari dv over dh lah. Okay, so dekat step yang kedua ni kamu kena jadikan dia single variable. Macam ni kita nak cari dv over dh kalau kita ada dua benda ni kan. So step pertama kamu akan tolong step yang kedua. So dekat sini kita jadikan r square sebagai subjek. So kita ada 9 tolak h square dekat sini. So what we are going to do in step 2, we have to substitute r square. Pi, ini dah r square, ini dah r square. So ini pun dah r square. So just substitutekan, tak perlu squarekan sekali lagi. 9 minus h square h. So kita ada v equals to 1 over 3 pi 9h minus h cube. Okay, so itu v kita. So step pertama yang given, ini given dekat kita. Step yang kedua ialah find, formula find. Okay, so make sure step yang kedua kamu mesti dalam single variable lah. So pergi kepada step yang ketiga, which is kita cari first derivative kita dekat situ. So step 3, we have to find dv over dh. Okay, find v, differentiate v with respect to h. So kita ada constant 1 over 3 pi. So differentiate 9h kita dapat 9. Differentiate h cube kita dapat 3h square. Kat situ. Okay, so kita dapat first derivative kita nak cari nilai h kita kena light dv over dh equals to 0. So dv over dh equals to 0. We have 1 over 3 pi. 9 minus 3h square equals to 0. So kita ada 9 minus 3h square equals to 0. H square is equals to square root 3. Sorry, h square is equals to 3. So h is equals to plus minus square root 3. Okay. So obviously jawapan kita mestilah positif sebab height takkan jadi negatif. So kita akan ambil h equals to positive square root 3 lah dekat situ. Okay. Kita ambil h kita equals to positive square root 3. So automatically bila kita dah ada h, kita boleh cari r kita. Okay, kita boleh substitutekan h dekat dalam ni. So we can find our r. So r square is equals to 9 minus h square. So kita ada 9 minus square root 3 square. So kita ada 6. Okay, r square equals to 6. Nak cari r sama dengan square root 6 pun tak ada masalah, boleh juga. Okay. So step yang keempat, kita kena validatekan betul ke kita punya when r equals to 6, h equals to square root 3 ni volume kita maksimum. So kena cari kita punya second derivative. Oh, mesti kena tulis Wajib kena tulis. Walaupun kamu dah ada value of r, kamu dah ada value of h, kamu boleh cari volume kamu, mesti kena verify yang volume kita cari itu dia maksimum. Okay. So kita cari second derivative kita, d2v over dh square. So ini first derivative, constant akan stay dekat situ. Differentiate 9 akan dapat 0. Differentiate minus 3h square akan dapat negative 6h. Okay. Alright. So sekarang dekat sini kalau kita simplify, kita dapat negative 2 pi h. So second derivative is equals to negative 2 pi h. So kalau kita substitutekan when h equals to square root 3 dekat sini, kita dapat second derivative kita negative 2 pi square root 3. Tak perlu cari nilai pun kita tahu ini ialah less than 0, which is less than 0 dia ialah maximum, so verified. Kita tahu betul apa yang kita cari, nilai yang kita cari r dengan h tu
akan jadikan volume kita maksimum. Okay, so we can conclude that volume is maximum when H equals to square root 3 and R square equals to 6. Okay, dan jangan lupa dia minta volume, state the maximum volume. So kena tulislah volume maximum equals to, so formula of volume yang ini. Okay, depends, kamu nak guna yang ini boleh, nak guna yang kedua ni boleh, nak guna yang ketiga ni pun boleh. Okay, mana-mana satu pun boleh. So kita guna yang asal lah. Kita ada 1 over 3 pi R square. R square kita ialah 6. Okay, R square kita 6 bukan 6 square. Memang kita dah letak R square sama dengan 6. So H kita is square root 3. So masukkan dalam calculator, kamu patut dapat 10.88 centimeter cube lah. Okay? Boleh faham? Okay, Alright. boleh. Alright. So lagi sekali, step yang pertama ialah apa yang diberi. Okay, lukis and then tulis formula diberi. Step yang kedua ialah apa yang kita nak cari. Kena jadikan single variable. So macam mana nak jadikan single variable? Formula daripada step pertama ini akan tolong. Okay, step yang ketiga, daripada yang kedua ini kita kena differentiatekan, equalskan to 0, cari value kita. Step yang keempat, second derivative untuk verifykan dia maksimum atau minimum. Okay, itu sahaja untuk kita punya optimization. So next, kita tengok example 14. Okay, baca dulu soalan. Fahamkan apa benda sebenarnya dia minta. Okay, so ada beberapa perkara dekat dalam soalan ni yang kita kena betul-betul take note. Okay, sebab bila kita cerita pasal volume tak ada masalah lah, sama je. Bila kita cerita pasal surface area, kamu kena take note. Kamu punya shape tu, okay, kamu punya apa nama dia? Shape lah, okay, shape kamu tu open ke, close ke, side dia satu kurang ke, itu kamu kena take note lagi-lagi bila berkaitan dengan surface area. Okay, so sekarang soalan ni kata an open top box. Okay, kita ada box, atas dia terbuka. Okay, is to be made by cutting small congruent squares. So apa maksud congruent squares ni? Ialah square yang sama lah. Okay, congruent dekat situ ialah identical. Macam mana ni? Kejap Congruent dekat sini maksudnya identical lah. So identical squares from the corners of 12 cm by 12 cm sheet of tin. Okay, so sekarang this is 12 cm. This is also 12 cm. Okay, daripada ayat pertama ni, kita jangan baca ayat yang seterusnya. Daripada ayat pertama ni, ini ialah box kita yang belum dilipat. Okay, so congruent squares dekat side, dekat corners dia. So ini saya letak sebagai X, ini pun X, ini pun X, ini X, ini X, ini X, ini X, ini X. Okay, semua itu ialah X sebab dia punya, dia kata congruent kan, so dia akan sama. Okay, cuba sekarang saya lipatkan kita punya box ni. So obviously kalau kita lipat, mestilah kita lipat kat sini kan. Dekat sini kita lipat, kita naikkan dia ke atas. Okay, so kita lukiskan box. Ini susah sikit nak lukis. Tak tahu jadi ke tak. So kita ada side dia. Okay. Jadi pun box saya. Okay, so bila kita lipat, dia lebih kurang jadi macam ni lah. And kamu kena ingat yang dia ialah open tops. So basically,
dia ada 1, 2, 3, 4, 5 bawah sekali. Okay, open tops. Atas ni tak adalah. Atas ni tak ada apa-apa, terbuka. Okay, so itu kalau dia cerita pasal surface area, kamu kena take note sangat-sangat dia open ke close ke. Okay, kalau kamu baca soalan ni dia kata, how large should the square cuts from the corner to be make the box whole as much as possible? Okay, how large and the box whole as much as possible. Daripada ayat ni kita tahu dia sebenarnya cerita pasal volume. Ini ialah volume. Okay, daripada the whole thing dekat sini tak ada cerita pasal area pun, dia hanya cerita pasal volume sahaja. Okay. So sekarang daripada apa yang kita ada kat sini, bila kamu dah lipat kamu punya kotak, okay, ini ialah 12 cm. Daripada hujung sini ke hujung sini dah ialah 12 cm. Tapi bila kita lipat, kita cut ini, kita cut ini. Okay, 2x kita cut. So panjang daripada sini ke sini akan jadi 12 minus 2x. Same thing. Sini ialah 12 cm. So bila kita dah lipat, ini kita padam, ini kita padam, so dia jadi 12 minus 2x juga. Okay. Dan tinggi kotak ini akan jadi x lah. Okay, sebab kita lipat dekat sini. Kamu lipat ke atas, dia jadi x. So basically volume kita dekat sini ialah step yang pertama. Kalau kamu perasan dia cerita pasal volume sahaja dan variable yang kita ada hanyalah x. So kita tak perlukan step pertama. Kita boleh buang step pertama, kita boleh teruskan kepada step yang kedua, which is kita tahu untuk cari volume of the box ialah panjang darab lebar darab tinggi. So panjang dia ialah 12 panjang dia ialah 12 minus 2x. Lebar dia pun 12 minus 2x. So kita squarekan, tinggi dia ialah x. So inilah volume kamu. Boleh faham setakat ni? Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Okay. So sekarang kita expandkan dekat sini. Kita boleh expandkan. So kamu akan dapat 144 minus 48x plus 4x square. So expandkan sekali lagi, 144x minus 48x square plus 4x cube. So inilah volume kita. Alright, so perasan kat sini hanya ada satu variable saja. So kita boleh buang step pertama sebab step pertama tu tolong step kedua untuk jadikan single variable. So dia memang single variable, kat sini ada x sahaja. So kita boleh terus kepada step kita yang kedua. So kita dah ada volume kita ada formula kita pergi kepada step yang ketiga, kita cari first derivative. So dv over dx equals to 144 minus 96x plus 12x square. Okay. So cari first derivative equals to 0. dv over dx equals to 0. 144 minus 96x plus 12x square equals to 0. So boleh simplifikan, bagi semua dengan 12, kamu akan dapat x square minus 8x plus 12 equals to 0. So factorizekan, kita akan dapat 6 2 minus minus x equals to 2, x equals to 6. Okay, so kita dah ada value of x. Okay, tapi tak logik lah x akan ada 2. So macam mana kita nak tentukan sama ada x kita 2 ataupun 6 antara dua value ni? So dekat sini step yang keempat akan nampak macam berguna. Okay, sebelum ni kita hanya dapat satu value. Contoh macam kamu cari r satu value, h satu value. So dekat sini step yang keempat akan tolong kamu. So soalan ni kata how large should the square cut from the corners to be make the box whole as much as possible. So dekat sini kita sebenarnya nak cari volume maximum. Okay, so second derivative kita akan tolong kita. So step yang keempat kita akan cari second derivative. So d2v over dx square equals to, so ini first derivative kita. The second derivative, differentiate ini akan dapat 0. Differentiate ini akan dapat negative 96. Differentiate ini akan dapat 24x. Alright,
So we have to substitute both values of x untuk tahu sama ada dia greater than 0 ataupun less than 0 lah. So when x equals to 2, second derivative kita d2v over dx square equals to negative 96 plus 24 times by 2. Which is kat sini kamu dapat negative 48. Which is negative 48 ialah less than 0. So less than 0, second derivative less than 0, dia ialah maximum. So sebenarnya kita dah ada dah nilai jawapan kita untuk x equals to 2. Tapi kita check untuk x equals to 6 pula. So when x equals to 6, second derivative kita d2v over dx square equals to negative 96 plus 24 times 6. Which is kat sini kamu dapat positive 48. Okay, which is ini greater than 0, so ini minimum. So since soalan minta how large the box, how large the square should be cut to make the box whole as much as possible, which is dia nak volume yang paling maximum. So kita boleh concludekan volume is maximum when x equals to 2. Okay, so dia suruh cari ke volume? Okay, dia tak suruh cari volume, dia just suruh cari nilai x sahaja. Okay, so dah cukup lah sebenarnya. Okay, just in case kalau dia suruh cari volume, kita ada volume maximum equals to, ambillah balik kita punya formula asal kita ini. So kita ada 12 minus 2 times 2 square. So dekat sini kamu akan dapat jawapan 128 cm cube. Boleh faham? Boleh. Okay, cuba ambil masa untuk faham kan? Boleh. Okay, so beza sikit lah soalan ni daripada soalan yang sebelum-sebelum ni. Sebab dia ada satu je single variable dan kita kena check second derivative kita untuk tahu nilai x kita yang mana satu. Okay, sebelum ni kita buat second derivative untuk verifykan dia. Ini pun sama juga kita nak verifykan, tapi bukan verify semata-mata, kita nak carikan nilai x kita. Okay, so habis dah kita punya optimization. So itu cerita optimization. So macam mana nak tahu soalan tu cerita pasal optimization, dia akan sebut pasal maximum ataupun minimum. Okay, tapi kadang-kadang dia akan guna ayat lain lah. Contoh macam ni dia kata how large. And kamu kena faham soalan tu betul-betul lah. Alright, so next. Kita akan terus masuk chapter subtopic 10.2, rate of change. Okay, so sekarang rate of change. Lain sikit daripada optimization. Optimization kita fokus kepada volume dengan area maximum. Okay, dekat rate of change kita akan still guna formula volume dengan surface area kita. Tetapi dekat sini dia cari rate of change. So apa tu rate of change? Contoh dekat sini dy over dt. Okay, y. Rate of change of y with respect to time. T with respect to t. So dia mesti ada with respect to time. Contohlah saya ada rate of change of volume. Rate of change of volume. So kita nak cari apa? Kita nak cari dv over dt. Contoh saya cakap rate of change of area. Kita nak cari apa? Kita nak cari dA over dt. Okay. So itu cerita dia lah. Itulah rate of change lah. Dan kalau kamu perasan sekali lagi kita akan gunakan chain rule kita dekat sini. Okay. Masih lagi kita akan gunakan chain rule. So daripada chapter 9, topik chain rule ke parametric differentiation kita guna chain rule juga, dan di sini di rate of change juga kita gunakan chain rule kita. Okay, satu benda yang paling penting yang kamu kena take note untuk rate of change kita ialah bila soalan cakap rate decrease ataupun
reduce ataupun escapes ataupun leaks dan sebagainya yang melibatkan perkara-perkara yang berkurang, rate kamu akan jadi negatif. Okay, rate is negative. So contohlah dv over dt kita akan jadi negatif lah, negative value dekat situ. So itu kamu kena take note. Okay, step ni boleh baca tapi panjang sangat, jangan baca, abaikan je. Alright, so kita terus tengok kepada example 15. Baca soalan, tengok dia cerita pasal apa, volume ke, surface area ke, apa yang dia bagi, apa yang kita perlu cari. Okay. Daripada soalan yang pertama ni, dia kata gas is escaping from a spherical balloon at the rate of 2 meter cube per minute. Okay. Benda yang pertama yang kita kena tahu ialah shape kita. So shape is spherical balloon. So kita lukis kita punya spherical. Tak ada sphere. So kita jelas yang kita perlukan formula daripada sphere kita. Okay, gas is escaping. Escaping, dia punya keyword dia ialah escaping at the rate of 2 meter cube per minute. So dekat sini ini rate kamu akan jadi negatif. So ini basically ialah kamu punya rate. So itu ialah kamu punya dv over dt. Macam mana nak tahu? Tengok sahaja dekat dia punya unit dekat belakang ni. Dekat sini kita ada meter cube. Meter cube represent V. Minute represent time. So V over T. So basically apa yang dia bagi kat kita ialah dV over dt equals to, so since dia kata escape, so rate kamu kena letak negatif. Okay. So ini menandakan gas to escape. Okay. So itu apa yang kita ada. So apa yang dia suruh cari ialah how fast is the surface area. So bila dia cakap pasal how fast dekat sini, ini dia suruh cari rate lah. Okay. So rate of apa? How fast is the surface area? So dia suruh cari dA over dt. So kita nak cari dA over dt when radius equals to 12. So ini kita nak cari. Okay. So ada volume, ada area. Okay, dalam satu soalan ada volume, ada area. So for sure kita perlukan dua-dua formula. So kita start dengan ini dulu. dV over dt. Kita start dengan formula volume. So volume of sphere ialah 4 over 3 pi r cube. Okay, so cari first derivative kita. So kita ada dv over dr equals to 4 pi r square. Okay. Jangan equalskan to 0. Kita bukan nak cari nilai r, kita bukan nak cari nilai h, kita bukan nak cari itu. Okay, kita nak cari rate of change dia. So apa yang kita akan buat seterusnya, kita akan letak kita punya chain rule kita. So chain rule kita ialah dv over dt equals to dv over something darab something over dt. So apa something dekat sini depends on apa yang kita cari dekat sini lah. Since kat sini kamu ada dv over dr, so kita akan letak dr di sini, dr di sini. Okay. So daripada chain rule kita dekat sini, kalau kamu tengok dv over dt kita ada, ini dv over dt daripada soalan bagi. dv over dr pun kita ada, kita baru cari daripada first derivative kita. So basically kita boleh cari dr over dt. So just substitutekan. dv over dt equals to negative 2. dv over dr is 4 pi r square darab dr over dt. So kalau kita simplify, kita ada dr over dt equals to negative 2 over 4 pi r square. So kita akan end up dengan negative 1 over 2 pi r square. So ini ialah dr over dt. Okay. So kita tak boleh stop dekat situ. Soalan bukan suruh cari dr over dt je. So apa yang kita buat sebenarnya sekarang ialah kita tolong untuk cari dA over dt kita. So ada kaitan dengan surface area, dengan area kita. So apa yang kita kena cari ialah area of the sphere. So by using the formula of area, untuk sphere kita sama dengan 4 pi r square. Okay, formula semua ni akan diberi jangan risau, semua akan diberi. Saya dah bagi juga list of formula yesterday, so tolong tengok apa yang patut kamu tengok.
So basically repeat the same thing. Apa yang kita akan buat ialah kita akan cari first derivative kita, dA over dr. So kita dapat 8 pi r. Lepas cari first derivative, terus kepada chain rule kita. So chain rule kita ialah dA over dt. Mesti start dengan dA over dt. So dA over something darab something over dt. So something tu apa refer kepada yang sebelumnya, di sini ialah dA over dr. So ini dr, sini pun dr. Okay, so sekarang take note. dA over dt ialah apa yang kita nak cari. So kita tak ada dA over dt. dA over dr kita ada, kita baru je cari dA over dr. dr over dt ada dekat sini. Kita dah cari dr over dt kita. So kita just substitute dA over dt yang kita nak cari. So we have 8 pi r multiply by negative 1 over 2 pi r square. So simplify dekat sini kita akan dapat negative 4 over r. 2 bahagi 8 dapat 4. Pi dengan pi cancel, r dengan r cancel. So kita dapat dA over dt equals to negative 4 over r. Okay, so soalan tu bukan suruh cari dA over dt saja, dia suruh cari dA over dt when r equals to 12. So basically substitute kan. When r equals to 12, dA over dt equals to negative 4 over 12 sama dengan negative 1 over 3. So form dia punya unit ialah A over T lah. Area kita ialah meter square. Time kita ialah per minute. Okay. So unit tak ada masalah. Yang penting sign. Nampak dekat sini dia suruh cari how fast is the surface area shrinking. Dia cerita pasal shrinking, dia mestilah negative rate dia. So kamu dapat negatif tak? Kita dapat negatif. So jawapan kita betul lah dekat situ. Okay, so inilah cerita pasal rate of change. Tulis formula, differentiatekan, chain rule dan cari apa yang kamu nak cari dekat situ. Okay, tapi dalam kes ni kita ada dua lah, kita ada volume, kita ada area. Boleh faham? Faham. Alright. So next question. Okay, sila baca soalan betul-betul. Faham kan? Okay, soalan ni berbeza sikit dengan soalan sebelum ni. Okay, kita tengok dulu apa cerita dia dekat sini. Water is running out of a conical funnel at the rate of 1 centimeter cube per second. So, running out. Okay. Running out. Dia hilang. Keluar. Air tu keluar. So, ini ialah rate kita. So rate dia kat sini, bila cerita pasal water is running out, obviously dalam conical funnel tu ada air, cerita pasal kalau tengok dekat sini, dia punya unit ialah centimeter cube. So dekat sini ialah dV over dt. Since air tu running out, so dia punya rate ialah negatif. Okay, itu yang dia bagi kat kita. Okay, so kita lukis dulu. Kita ada kon, kita ada cone. Okay, so dia bagi dekat kita dV over dt equals to negative 1. Alright, itu daripada ayat yang pertama. Okay, if the radius of the base of the funnel is 4 cm, so radius kita ialah 4 cm. Radius ialah 4 and the height is 8 cm. So height ialah 8. Okay, find the rate at which the water level. Siapa boleh bagi tahu saya apa maksud water level dekat sini? Apa yang kita nak cari? Water level.
Siapa boleh bagi tahu apa maksud water level dekat situ? Apa yang kita nak cari sebenarnya? Paras air. Paras air. Okay. So, simbol dia ialah H. yes, H. So, water level dekat sini represent kamu punya H. Okay, bila dia kata find the rate at which the water level, so maksudnya kamu nak cari DH over DT kita. Sama dengan berapa? Okay, so habis lagi ayat ni dia kata when it is 2 cm from the top. Okay, so kena extra hati-hati dekat sini. Dia kata 2 cm from the top. So jangan terus assume when H equals to 2 dekat situ. Okay, so kita tengok balik. Contoh dekat sini saya ada air. Ni air kita. Okay, ni air lah. 2 cm from the top tu maksudnya ini. Ni 2 cm from the top. Astaghfirullahaladzim. Ini 2 cm from the top. Okay, kalau 2 cm of 2 cm from the top, berapa height, berapa level kamu punya air tu? Berapa water level kamu? Apa nilai dekat sini? Enam. 6. 6 lah. Okay, so kena hati-hati dekat sini, dia bukan nak cari when H equals to 2. So kita nak cari DH over DT when H equals to 6. Okay, so H kamu ialah water level kamu. So bukan 2 bukan water level. Ini ialah, sebab tu dia cakap 2 cm from the top. Okay, so kena baca ayat tu betul-betul. Alright, so ini apa yang kita ada. So obviously kita akan cerita pasal, kita akan guna formula volume lah. So kita tulis dulu formula volume kita. Volume of cone is 1 over 3 pi r square h. Okay, so kita ada masalah dekat sini. Sebab dalam formula volume ni ada r, ada h. So kalau kita nak cari first derivative kita, adakah kita nak cari dv over dr ataupun dv over dh? Okay, hint dekat sini ialah since soalan ni minta dh over dt, so apa yang kamu kena cari untuk first derivative kamu ialah dv over dh. Okay, supaya senang kita nak letak dalam chain rule kita. Tapi macam mana nak hilangkan r square ni? So pergi kepada step yang pertama daripada apa yang soalan ni ada, ialah kita akan gunakan ratio. Ratio r to h. Okay. So kenapa saya guna ratio dekat sini? Kenapa kita kena guna ratio bila melibatkan cerita tentang cone? Ialah radius kamu dekat sini akan berubah di setiap ketinggian cone kamu. Okay, contoh dekat ketinggian 1 cm, contoh dekat sini. Radius air kamu berbeza. Di ketinggian 2 cm, radius pun akan berbeza. Okay, radius dia akan bertukar. So di ketinggian 6 cm, radius kamu akan bertukar di setiap ketinggian. Okay, sebab tu kita kena cari ratio dia. So ratio macam mana nak buat? Just tulis r over h equals to, so r kita ada 4, h kita ada 8. Okay, so daripada sini kita boleh jadikan r kita sebagai subjek, which is in terms of h. So kita ada r equals to 1 over 2 h. Okay. So biasakan bila soalan cone ataupun soalan hemisphere ke, soalan sphere ke, sebenarnya bila dia cerita pasal height, kamu mesti kena gunakan ratio. Okay, sebab radius dia berbeza di setiap ketinggian. So apa yang kita akan buat dekat sini ialah kita akan substitutekan R ini dalam formula volume. So kita ada V equals to 1 over 3 pi R square 1 over 2 H square H. Okay, so R equals to 1 over 2 H, kita substitutekan dekat sini. Boleh faham? Boleh. Okay, so kita simplifykan dulu. 1 over 2 square dapat 1 over 4. 1 over 4 multiply by 1 over 3 dapat 1 over 12. Pi h square multiply by h, kita ada h cube. Okay, so this is your v. So nampak lebih mudah, v equals to h, single variable. So senang untuk kita differentiate. So dv over dh equals to pi h square over 4. Okay, so sekarang kita dah ada dv over dh, kita boleh terus kepada kita punya chain rule.
So chain rule kita dv over dt equals to dv over something over dt. So something tu apa? Refer balik kepada first derivative kita h. So h lah, sini dh, sini pun dh. So kalau tengok dekat sini, dv over dt kita ada dv over dt, ini kita ada. dv over dh pun kita ada dekat sini. So kita nak cari dh over dt, ngamlah kita nak cari dh over dt. Dan tolong jangan masukkan h equals to 6 dekat sini terus ataupun dekat sini. Jangan masukkan h equals to 6 dekat sini. Last kali bila kamu dah jumpa dh over dt sebagai subjek, baru kita masukkan h equals 6. Okay, salah sebab ini ialah volume asal kamu tak tahu, kamu tak masukkan ratio R kamu. Ingat saya cakap, di setiap ketinggian radius dia berbeza. So kita tak boleh terus masukkan h tu dekat sini. Okay. So substitute kan, dv over dt kita ialah negative 1, dv over dh kita ialah pi h square over 4 darab dengan dh over dt. So simplifykan dekat sini, kita ada dh over dt equals to negative 4 over pi h square. Okay, last kali dah dapat dh over dt, barulah kita substitutekan apa yang diminta, which is when h equals to 6, dh over dt equals to negative 4 over pi 6 square. Which is kamu dapat negative 1 over 9 pi. Okay, so tak tulis unit pun tak ada masalah, tapi kalau nak tulis unit, h ialah cerita pasal sentimeter, t ialah second. So sentimeter per second. So inilah jawapan dia. Negative 1 over 9 pi centimeter per second. So check balik, betul tak dia suruh cari find the rate at which the water level is dropping. Okay, so dia dropping dekat sini, kita tahu rate dh over dt kita akan jadi negatif. So ngamlah kita dapat negatif dekat sini. Boleh faham? Boleh. Okay. Soalan ni mungkin kamu akan jadi confused sikit lagi-lagi bila baru je belajar optimization, tapi kena faham betul-betul lah. Okay, optimization dia takkan sebut pasal rate, dia just akan sebut pasal maximum dengan minimum sahaja. Sebab tu kita akan equalskan first derivative kita to 0. Okay, bila cerita pasal rate of change, kamu baca soalan dia ada sebut rate of change, terus ingat kamu kena guna chain rule kamu. So next question. Alright, so given 1 over u plus 1 over f equals to, given 1 over u plus 1 over v equals to 1 over f with f as a constant. Okay, so since dia kata f is a constant and dia bagi pula nilai f, kita tak payah fikir panjang, kita substitute dulu terus nilai f kita. So we should have 1 over u plus 1 over v equals to 1 over 10. Okay, so we can simplify this, so we should get, samakan denominator yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kita ada u v plus u okay, kita bawa pergi sebelah kiri lah. Kita ada 1 over v equals to 1 over 10 minus 1 over u. Samakan denominator yang sebelah kanan, kita ada u minus 10 over 10u. Ini ialah 1 over v. So untuk jadikan v subjek, kita boleh terbalikkan terus. So kita ada 10u over u minus 10. Okay, mesti pelik kenapa saya jadikan v sebagai subjek bukan u sebagai subjek. Sebab kita tak baca soalan sampai habis lagi. If f equals to 10 and u decreases with the rate of 2 centimeter per second. So ini ialah du over dt. U decreases with the rate. So decreases, so kita tahu rate of U kita ialah negatif. Soalan suruh cari find the rate of change of V. So kita nak cari dV over dt. Berapa when U
equals to 40. Sebab itulah saya jadikan V kita sebagai subject. Sebab kita nak cari dV over dt, obviously kita perlukan dV over du. Okay, ataupun dV over something lah. Alright, so sekarang kita, kalau kita tulis chain rule kita ada dV over dt equals to dV over something darab something over dt. So obviously kat sini kita ada kawan dia ialah du sajalah. So ini ialah du, sini ialah du. dV over dt kita nak cari. Du over dt kita dah ada. So kita perlukan dV over du. So basically daripada sini kita perlu cari first derivative kita lah. So macam nak cari first derivative ni? Macam nak cari first derivative tu? Macam mana? V equals to tan u over u minus tan. Macam mana nak cari first derivative? I. Kasih naik. Kasih naik. Bukan? Quotient. Quotient rule. Quotient rule. Kalau kasih naik tu kamu nak guna power rule. Kalau atas dia constant sahaja boleh. Okay. Atas ialah, kamu bayangkan dia sebagai x. Tan x over x minus tan. Kita tak boleh naikkan dekat atas. So kita kena guna quotient rule. Quotient rule lah dekat sini. So quotient rule kita guna UV juga kan. So untuk elakkan kita menjadi confused, kita guna huruf lain. Let's say kita guna M. So M is equals to tan U, N equals to U minus tan. Okay, M prime, differentiate M with respect to U lah. Akan jadi tan, N prime equals to 1. Okay, differentiate U akan dapat 1. So dekat sini kita cari dV over dt, du. dV over du kita gunakan quotient rule kita. Biasa kita ada V U prime. So darabkan itu 2. Kita ada tan U minus tan minus UV prime minus tan U over V square. So ini square kan. Okay, so kalau simplify dekat sini, kita expand dekat sini, kita dapat tan U. Tan U minus tan U akan jadi 0. 10 multiply by 10, kita ada negative 100 dekat atas over U minus tan square. So inilah dV over du kita. So dapat dV over du, kita boleh substitutekan dalam equation kita. Macam kita cakap tadi, dV over dt kita nak cari. dV over du kita baru cari. du over dt diberi kepada kita dalam soalan. So we can just substitutekan dV over du is negative 100 over u minus tan square multiply by du over dt given in the question negative 2. So kalau simplify kita ada 200 over u minus tan square. So ini ialah dv over dt. Okay, tapi jangan lupa soalan minta dv over dt when u equals to 40. So when u equals to 40, ada dv over dt equals to 200 over 40 minus tan square. So supposedly kamu akan dapat 2 over 9 centimeter per second. Boleh? Boleh. Alright. So ada 10 minutes lagi, 5 minutes lagi, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okay, example 18. A 10 meter ladder rests against a vertical wall. Okay, kalau kamu bernasib baik, dia akan bagilah gambar dia kat kamu. Kalau tak, kamu kena fikir sendirilah apa tu ladder, apa tu vertical wall. Okay, so ini ialah vertical wall. Ini ialah ladder kita. Rest against a vertical wall. If the bottom of the ladder is sliding away from the base of the wall at the rate of 3 over 4 meter per second. So, apa yang dimaksudkan dekat sini ialah, if the bottom of the ladder is sliding away from the base of the wall at the rate of 3 over 4 meter per second. So, ini ialah, ini base kita. So, X. So rate of change dia ialah dx over dt. So itu diberi kat kita. dx over dt equals to
3/4. Okay. How fast is the top of the ladder? So top of the ladder inilah. Moving down the wall when the bottom of the ladder is 6 meter from the base. So apa yang dia nak cari? So bila kita cerita pasal ini ialah y kita lah. Kita nak cari dy over dt. Okay. When x equals to 6. Okay. So tak ada equation pun dalam soalan ni. Tak ada equation pun. Dia just bagi ladder dengan vertical wall dengan bottom. So apa equation yang kita nak tulis dekat sini? Apa kamu rasa? Apa equation yang kita nak tulis? Equation apa yang kita nak tulis? Tak ada volume, tak ada area. Equation apa yang kamu nak tulis? Anyone? Theorem? Theorem tu betul. Apa theorem? Pythagoras. Yes, Pythagoras theorem. Tengoklah kalau ada triangle, obviously ada kaitan dengan Pythagoras theorem. Macam kita buat cone tadi, mesti ada kaitan dengan Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem kita ialah x square plus y square equals to tan square. So inilah equation kita. Okay, bukan berkaitan dengan volume dan juga surface area je sahaja. So kalau kamu tengok dekat dalam tutorial kamu ada cerita pasal pyramid. Okay, sama juga konsep dia dekat situ. Tapi masalah kita dekat sini, equation kita ni, kalau kita jadikan y sebagai subjek, kamu akan dapat plus minus square root. Kita tak nak benda tu. Kita dah belajar macam mana nak buat soalan ni. Macam nak differentiate, macam nak cari first derivative kita. Apa yang kita akan apply dekat sini? Implicit differentiation. Okay, so kalau saya tulis dulu saya punya chain rule kita, which is kita nak cari dy over dt equals to dy over dx darab dx over dt lah. X sahaja kawan dia dekat sini. So apa yang kita perlukan, dy over dt ialah apa yang kita nak cari. Okay, ini ialah apa yang kita nak cari. Dx over dt diberi dekat dalam soalan. So kita ada ini. So kita perlukan dy over dx. Kita perlu cari dy over dx dulu berdasarkan equation yang diberi ni. So kita implicitkan, which is we have to differentiate each term with respect to x. Kamu akan dapat 2x plus 2y dy dx. Differentiate tan square akan dapat 0 lah. So basically jadikan dy over dx sebagai subjek. Kita akan dapat negative 2x. So dy over dx kita is equals to negative x over y kat situ. Okay. So kita dah ada dah dy over dx. We can just substitute dekat sini untuk cari dy over dt kita. So negative x over y multiply by dx over dt is 3/4. So dekat sini kita ada equals to negative 3x over 4y. So ini ialah dy over dt kita. Soalan bukan suruh cari dy over dt saja, dia suruh cari when x, dy over dt when x equals to 6. Tapi kita ada masalah dekat sini sebab dalam dy over dt kita ada juga y. So what we are going to do is we have to find our y first. Balik semula kepada equation asal. So kita kena tulislah when x equals to 6. Substitute dekat dalam equation asal, kita ada 6 square plus y square equals to 100. Y square equals to 64. So y equals to plus minus 8. Tapi obviously kita cerita pasal distance, pasal panjang, pasal tinggi. So kita akan ambil nilai yang positif lah. So y equals to 8 dekat sini. So barulah kita boleh cari dy over dt kita. When x equals to 6, y equals to 8. Kita dapat dy over dt equals to negative 3 times 6 over 4 times 8. So kita dapat jawapan akhir kita negative 9 over 16 meter per second.
Okay, so itu cerita. Satu lagi soalan rate of change kita tapi berbeza sikit dengan apa yang kita dah buat sebab dia ada implicit dekat situ. Boleh faham? Okay ke? Yeah. Okay, Miss. Okay, Miss. Alright, so itu saja. Boleh cuba soalan yang terakhir ini. Kita belum habis lagi walaupun dekat situ dah di end of semester 1. Kita ada sikit lagi untuk habiskan. Kita akan habiskan kita punya inflection point dan juga sketching polynomial graph hari Jumaat nanti. So by tomorrow, saya berharap, besarlah harapan saya untuk tengok kamu dah buat soalan 1, 2, kita dah buat yesterday, 3, 4, 5 dan juga 6, 7 lah. Okay, yang mana yang boleh lah kamu sempat untuk habiskan. Okay? Alright, itu saja untuk hari ini. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss.